Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Jerman kita di channel ini, Deutsch für euch. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Ya. Sekarang kita sudah berada di Abschnitt 5, ya, atau bab nomor 5. Video nomor 1 di bab ini dan nomor 21 di video secara keseluruhan, ya. Berarti secara keseluruhan kita sudah sekarang menginjak di video nomor 21, ya. Kita akan belajar kembali memahami Leser verstehen, artinya memahami sebuah bacaan, ya. Ein Freund kommt, ya. Itu artinya seorang teman datang, ya, berkunjung ke rumah, ya. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru saja mengikuti pelajaran bahasa Jerman ini, ya. Jika Anda pemula, bisa mulailah dari pelajaran nomor 1 di video nomor 1, ya. Jadi silakan pergi ke playlist, ya. Nanti di sana terdapat semua video yang ada di pelajaran bahasa Jerman nomor 1 ini, ya. Jadi saya ucapkan selamat datang, dan bagi mereka yang sudah lama mengikuti, mari kita lanjutkan pelajaran ini. Semoga Anda senang mengikuti pelajaran bahasa Jerman ini. Dengan membaca banyak teks, ya, berarti kita akan terus membiasakan diri dengan kata-kata baru dalam bahasa Jerman, dan setiap membaca sebuah teks, itu berarti kita akan mendapatkan kosakata baru, ya, yang akan menambah kemampuan kita dalam berkomunikasi dalam bahasa Jerman, karena kosakata dan pemahaman tata bahasa adalah hal yang penting, ya, yang harus kita kuasai. Jika semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka semakin lihai, semakin banyak yang bisa kita ungkapkan dalam setiap perkataan, dalam setiap pergaulan, ya. Bacaan ini adalah terjadi mungkin di tahun-tahun 1980-an, ya, karena di sini ada hal-hal yang sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang, ya, seperti telegram misalnya, ya. Baik, kita baca aja dulu bacaan ini, ya, dan nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Der Briefträger klingelt, ja. Frau Braun öffnet die Tür. Der Briefträger gibt Frau Braun ein Telegramm. Sie geht in das Zimmer zurück. Dort sitzt ihr Mann und arbeitet. Ja. Hier ist ein Telegramm, Paul, sagt sie. Herr Braun öffnet das Telegramm und liest. Dann sagt er, heute kommt Besuch. Mein Freund Walter fährt nach Hamburg und unterbricht seine Reise hier. Sein Zug kommt schon um 3:45 Uhr an. Oh, dann kommt er bald. Ich koche schnell Kaffee. Frau Braun geht in die Küche. Herr Braun hilft seiner Frau und kauft Kuchen. Um 4 Uhr kommt der Freund. Herr und Frau Braun begrüßen ihren Gast herzlich. Dann führt Herr Braun seinen Freund ins Zimmer. Seine Frau bietet ihrem Gast Kaffee und Kuchen an. Möchtest du eine Zigarette, Walter? Fragt Herr Braun seinen Freund. Er aber lehnt ab. Danke, nein, Zigaretten schaden meiner Gesundheit. Walter erzählt seinen Gastgebern viel und die Zeit vergeht schnell. Schließlich sagt Walter, leider fährt mein Zug schon um 7 Uhr. Wo finde ich hier ein Taxi? Du brauchst kein Taxi, antwortet Herr Braun. Wir nehmen unseres Auto, es gehört meiner Firma. Ich fahre schnell in die Stadt und du erreichst deinen Zug pünktlich. Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand und sagt, auf Wiedersehen, Walter. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ich hoffe auch. Auf Wiedersehen. Kemudian berikut ini adalah percakapan antara Mr. Braun dan Walter, ya. Guten Tag, Walter. Kommst du einmal auch nach Köln? Walter menjawab, ich mache gerade eine Geschäftsreise. Heute Abend fahre ich nach Hamburg weiter. Schade, da ist dein Besuch ja sehr kurz. Wie geht es denn deiner Familie? Danke, sehr gut. Wir sind alle gesund. Mein Sohn studiert jetzt in Frankfurt.
Und deine Tochter, was macht sie? Erika geht in die Schule. Aber gehen wir doch ins Zimmer. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Ya, sehr gerne. Vielen Dank. Ya, seperti itu bacaan kita. Kemudian berikut ini adalah penjelasan apa yang bisa kita petik dari setiap alinea dalam bacaan ini. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita, ya. Kita lihat penjelasan di bawah ini. Der Briefträger klingelt. Klingelt, ya. Kita lihat bacaan yang ada di dalam kotak, ya. Saya tulis, saya berusaha menjelaskan sedetail mungkin apa maksud dan arti dari semua yang tertulis di alinea ini. Klingelt, ya. Ini adalah berarti dia membunyikan bel, ya. Bel itu bisa bel rumah. Klingelt, ya. Kemudian membunyikan bel, kemudian kita bisa membuat kalimat juga mengatakan es klingelt, ya. Es klingelt, ya. Berarti bel rumah berbunyi, gitu. Bel berbunyi. Jadi klingelt ini adalah sebuah kata kerja yang kita sebut dengan kata kerja intransitif, ya. Kata kerja ini tidak perlu memiliki objek langsung, ya. Berasal dari kata kerja klingeln, ya. Klingeln. Dan ini ada der Briefträger. Ini adalah konjugasi dari er, ya, seperti di bawah ini, klingelt, ya. Adalah kata gantinya er, karena Briefträger ini adalah laki-laki, ya. Kalau umpama dia perempuan, dia akan menjadi die Briefträgerin. Ya, Anda masih ingat, ya, bagaimana membuat bentuk perempuan dari sebuah profesi hanya dengan menambahkan in, ya. Jadi öffnet, kemudian klingelt, ya, seperti saya bilang tadi, dia hanya tidak memerlukan objek langsung, ya. Jadi hanya berbunyi, ya, tidak ada objeknya, ya. Makanya kita sebut dengan intransitif. Sama öffnet, dia membuka, ya. Ini adalah transitif, ya. Jadi dia memerlukan objek langsung, misalnya öffnet die Tür, ya. Atau Frau Braun öffnet die Tür, ya. Dia membuka pintu. Ini yang disebut dengan transitif, ya. Kata kerja yang memerlukan objek langsung. Dalam hal ini, objeknya di sini adalah die Tür, pintu. Die Tür, jamaknya Türen, ya. Türen. Braun öffnet die Tür, ini adalah objek langsungnya, ya. Kemudian sie geht in das Zimmer zurück, ya. Ini ada yang kelupaan juga, seharusnya sie geht in das Zimmer zurück, ya. Seperti ini, zurückgehen, ya, asalnya zurückgehen artinya kembali ke dalam kamar, ya. Sie geht in das Zimmer zurück, asalnya dari zurückgehen. Di sini apa yang saya tulis miring, K-nya juga seharusnya juga miring. Jadi itu berarti kembali, ya, zurückgehen, ya. Ini adalah sebuah kata kerja yang bisa dipisah. Sitzen, ya, duduk, ya. Dort sitzt ihr Mann und arbeitet, ya. Sie geht in das Zimmer zurück, ya. Penjelasannya di sini adalah seperti itu. Zurückgehen berasal dari zurückgehen, ya. Kemudian dort sitzt ihr Mann und arbeitet, ya. Di sana duduk Mann, ihr Mann, ini adalah suami, ya, artinya suami. Dort sitzt ihr Mann und arbeitet, ya. Sie, ia adalah ini adalah bentuk possessive pronomen dari sie, ya, dia perempuan, ya, menjadi dort sitzt ihr Mann, di sana duduk suaminya dan bekerja, ya. Selanjutnya, hier ist ein Telegramm, ya, Paul, ya. Das Telegramm itu adalah surat elektronik pada zaman dahulu, sekarang sudah tidak kita temukan. Pada tahun-tahun 90-an, telegram adalah sangat diminati karena cepat, ya. Kalau kita mengirim telegram, hanya kita memerlukan waktu 1 hari atau 2 hari, berita tersebut sudah sampai, ya. Itu adalah yang tercepat, ya. Kalau sekarang surat elektronik atau peralatan elektronik begitu maju sehingga saat itu kita mengirim pesan pun telah sampai, ya.
Tapi dulu ada namanya telegram, ya. Telegram, das Telegram, jamaknya adalah telegram, telegram, di telegram, surat elektronik cepat. Ya. Kemudian Herr Braun öffnet das Telegramm und liest. Ja. Herr Braun öffnet das Telegramm und liest. Ya. Mr. Brown membuka telegram itu dan kemudian membacanya. Dan membacanya berasal dari lesen. Ya. Liest, ya. Dia, misalnya, liest, dia laki-laki membaca. Herr Braun, ya. Unterbricht, ya. Dann sagte dan kemudian dia berkata, heute kommt ein Besuch. Ya. Heute kommt ein Besuch. Sekarang kita dapat kunjungan. Ya. Besuch ini berasal dari kata besuchen. Ya. Besuchen sebuah kata kerja yang menggunakan akusatif, ya, tetapi di sini telah menjadi kata benda. Der Besuch. Ya. Der Besuch. Ya. Heute kommt Besuch. Kita punya tamu sekarang, ada kunjungan hari ini. Ya, heute kommt Besuch. Mein Freund Walter fährt nach Hamburg. Ya. Teman saya Walter akan pergi ke Hamburg, ya. Pergi ke Hamburg. Fahren, berasal dari fahren. Nach Hamburg, ke Hamburg, und unterbricht seine Reise. Dan beristirahat sejenak atau memotong perjalanan mereka sementara. Ya. Unterbrechen, berasal dari unterbrechen. Ini adalah kata kerja yang tidak bisa dipisah, ya. Meskipun berada terdiri dari dua kata yang bisa kalau berdiri sendiri bisa dibaca, ya, artinya punya arti. Misalnya unter di bawah, brechen memecahkan. Unterbrich berarti jeda sementara. Seine Reise hier. Jadi dia mampir di sini atau memotong, berhenti sebentar, menghentikan perjalanannya di sini. Seine Reise di sini, ya. Unterbricht seine Reise, dia memotong sejenak perjalanan. Sein Zug ankommen. Sein Zug kommt an. Ja. Sein Zug kommt schon um 3:45 Uhr an. Ja. Ankommen. Ja. Dari ankommen. Sein Zug, kereta apinya, sudah akan tiba pukul 3:45. Ankommen, yang artinya datang. Ya. Sein Zug ankommen atau sein Zug kommt an. Kalau kita konjugasikan, ini adalah infinitif yang masih dalam bentuk kata kunci, dalam arti belum ada konjugasi. Ya. Sein Zug ankommen, sein Zug kommt an. Ya. Setelah kita masukkan dalam sebuah kalimat sempurna, menjadi sein Zug kommt schon um 3:45 Uhr an. Oh, dann kommt er bald, ya, bald. Dann kommt er bald. Oh, kemudian dia akan cepat datang berarti, ya. Bald ini cepat, ya. Bald cepat. Ich koche schnell Kaffee. Ich koche schnell Kaffee. Saya koche berasal dari kochen. Ya. Bisa dikonjugasikan kalau misalnya sie kocht, er kocht, ya. Du kochst schnell Kaffee. Ya. Jadi kochen, ya. Ich koche, saya memasak. Schnell, cepat. Frau Braun geht in die Küche, di dapur. Die Küche, in die Küche. Geht, berasal dari gehen, ya. Sudah dikonjugasikan karena ada Frau Braun. Sie geht in die Küche. Dia pergi ke dapur, ya. Ini adalah konjugasi gehen, ya, berasal dari kata gehen, berarti pergi berjalan kaki. Ya. Herr Braun hilft seine Frau und kauft Kuchen. Ja. Mr. Braun membantu istrinya dan membeli kue. Ya. Jadi Herr Braun membantu, ini adalah kata kerja helfen, berasal dari helfen, menolong. Ya. Helfen, ya. Menolong, dia menghendaki sebuah kata kerja keras, ya, atau kata kerja kuat yang memerlukan objek yang kita sebut dengan objek datif. Ya. Jadi ini adalah sebuah istilah baru dalam pelajaran kita. Ya. Baru sekarang ini
baru kita sebut pertama kali, yaitu objek datif ya. Ini adalah termasuk dari saudaranya yang bernama akusatif ya. Ada kasus akusatif yang sebelumnya pernah kita bicarakan ya. Akusatif hanya berlaku pada kata benda jenis maskulin tunggal ya. Sedangkan datif, kata benda datif berlaku pada semua jenis kata benda ya, apakah itu maskulin, feminin dan sebagainya ya. Jadi ada kata-kata tertentu yang menghendaki objek datif ya, yang menghendaki kasus apa yang disebut dengan datif ya. Seperti helfen misalnya. Jadi kata benda ini, kata kerja ini menghendaki sebuah objek datif ya. Contoh adalah seperti ini. Herr Braun hilft seine Frau. Ya. Ini adalah sebuah perubahan dari kasus datif ya. Seharusnya kalau akusatif atau nominatif dia akan menjadi seine Frau tanpa R ya, tanpa R. Dan di sini sudah menjadi kasus datif ya. Karena akhirannya ER. Jadi di berubah menjadi der ya. Kata benda feminin akan berubah menjadi der, artikelnya dari di menjadi der jika terdapat kata kerja yang menghendaki kasus datif di sana. Seperti halnya dengan seiner Frau und kauft Kuchen ya. Er kauft Kuchen ya. Er kauft membeli ya. Kaufen berasal dari kaufen, membeli. Der Kuchen, kue ya. Kuchen. Der Kuchen ya, tidak ada bentuk jamaknya ya. Jadi seperti itu. Yang baru di sini adalah kata kerja atau kata benda dalam kasus datif ya. Kita akan jelaskan di bab-bab selanjutnya. Kita baca dulu bacaan ini ya. Jadi ada penjelasan khusus mengenai kasus datif ini ya, karena juga terdapat banyak perubahan di sana. Jadi kita akan menjelaskan secara khusus di bab berikutnya. 4 Uhr kommt der Freund ya. 4 Uhr kommt der Freund, jam 4 datang teman itu ya. 4 Uhr. Jadi jam 4 datang teman itu ya. 4 Uhr. Jadi ini juga bentuk membuat sebuah kalimat dengan sebuah kombinasi dengan mendahulukan waktu atau keterangan ya. Keterangan waktu di sini dan membuat kommt ini berada di tempat kedua dan der Freund subjek ini berada di tempat terakhir ya. Herr und Frau Braun begrüßen ihren Gast herzlich. Herr und Frau Braun begrüßen ihren Gast herzlich. Ya. Begrüßen adalah kata kerja yang berarti menyambut ya. Sie begrüßen. Kenapa en di sini? Karena sie ini adalah mereka. Ya. Karena ini adalah Herr und Frau Braun. Ya. Begrüßen ihren Gast herzlich. Ya. Begrüßen den Gast. Den Gast ini berasal dari der Gast dan jamaknya die Gäste herzlich, dengan hangat ya, herzlich dengan sepenuh hati ya, dengan ramah herzlich, dengan hangat ya. Herr Braun begrüßen den Gast atau ihren Gast herzlich ya. Herr und Frau Braun begrüßen ihren Gast herzlich. Dari Bapak dan Ibu Braun menyambut tamunya dengan penuh kehangatan ya. Dann führt Herr Braun seinen Freund ins Zimmer. Ja. Dann führt Herr Braun seinen Freund ins Zimmer. Di sini ada kata dan yang berarti kemudian, berarti sebuah kata keterangan ditempatkan di kalimat ini, kemudian diikuti dengan predikat ya, kata kerja. Für berasal dari führen, membimbing atau mengajak, führen. Ya. Herr Braun ini subjeknya, seinen Freund ya. Ini adalah berasal dari der Freund, ya, jadi akusatif. In Zimmer, ke kamar. Ya.
Dan führen berasal dari führen, membimbing, mengajak, seinen Freund ins Zimmer, ya. Ins berasal dari in das Zimmer, ya. Berasal dari in sama das, ya. In Zimmer. Seine Frau, istrinya, berasal dari anbieten, bietet berasal dari anbieten ihrem Gast Kaffee und Tee an. Nah, ini adalah bentuk objek datif kembali, ya. Gast ini, der Gast menjadi dem Gast, ya. Kalau diikuti dengan bentuk posesif pronomen ihre, dia akan menjadi ihrem Gast Kaffee und Kuchen an. Anbieten, ya, harus diikuti oleh sebuah kata, sebuah objek akusatif dan datif, ya. Cara pembentukannya adalah dengan menempatkan objek datifnya setelah kata kerja ini dan kemudian objek akusatifnya di tempat terakhir, ya. Ini adalah bieten, bietet berasal dari anbieten, ya, berarti menawarkan, ya. Dia menawarkan kopi dan kue-kue, ya. Seinen Freund ins Zimmer, okay. Seine Frau anbieten ihrem Gast Kaffee. Der Kaffee, ya, kopi, an, ya, berasal dari anbieten, ya. Ini adalah kata kerja yang bisa dipisah. Kemudian möchten berasal dari möchtest du, ini adalah sebuah pertanyaan. Möchtest du eine Zigarette, Walter? Möchtest du eine Zigarette, Walter? Ini dia bertanya, apakah kamu ingin sebuah rokok, Walter? Ya. Jadi tuan rumah, ya, Herr Braun, ya, menanyakan kepada Walter dengan menggunakan kata du, ya, kamu, ya, karena mereka sudah berteman akrab, ya. Jadi dia menggunakan möchtest du eine Zigarette, Walter? Kata möchten ini berarti ingin, ya. Du eine Zigarette, sebuah rokok, ya. Kemudian möchten bisa dikonjugasikan seperti ini. Jadi ich möchte, du möchtest, es, sie möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Jadi itu misalnya ini artinya adalah ich möchte, saya ingin, du möchtest, ya, kamu ingin, es, sie, dia möchte, dia ingin, wir möchten, kami ingin, ihr möchtet, ya, kalian ingin, sie möchten, Anda atau mereka ingin. Ya. Jadi sangat sering kita menggunakan kata möchten di sini, ya. Seperti ini, möchtest du eine Zigarette, Walter? Möchtest du etwas zum Trinken? Ja? Möchtest du nach Frankfurt fahren? Möchtest du eine Zigaretten haben? Ja, misalnya. Jadi möchten, ya, möchten. Möchten itu ada ingin, ya. Jadi kita, ich möchte ein Wasser, ein Glas Wasser. Ich möchte Wasser. Ich möchte eine Flasche Wasser. Saya ingin satu botol air minum, ya. Fragt Herr Braun seinen Freund. Ya. Begitu Mr. Braun bertanya kepada temannya. Herr Braun fragt seinen Freund. Ya. Asalnya adalah Herr Braun fragt seinen Freund. Ya. Aber lehnt ab. Ya. Ini kembali kita bertemu dengan sebuah kata yang bisa dipisah. Ablehnen. Ya. Itu artinya menolak. Ya. Ablehnen. Aber lehnt ab. Ya. Aber lehnt ab. Ya. Dia menolak. Ya. Danke, nein. Zigaretten schaden meine Gesundheit. Ya. Terima kasih. Saya enggak. Terima kasih, tidak usah. Zigaretten schaden meine Gesundheit. Ini adalah schaden, kata schaden, arti rokok-rokok merusak kesehatan saya. Ya. Gesundheit. Ya. Gesundheit adalah kesehatan, meiner Gesundheit. Ini adalah bentuk datif dari Gesundheit, karena Gesundheit adalah tergolong kata kerja atau kata benda feminim. Ya. Schaden adalah sebuah kata kerja yang menghendaki objek datif. Ya. Jadi, karena itu kita harus membuatnya dalam
posesif pronomennya dalam bentuk datif ya. Zigaretten schaden meine Gesundheit. Rokok-rokok merusak kesehatan saya. Ya. Jadi ini perlu Anda catat ya untuk möchten ya. Konjugasinya seperti ini karena Anda bisa menggunakan dalam banyak hal. Jika menginginkan sesuatu, Anda bisa menggunakan kata möchten. Ya. Ich möchte eine Zigarette. Ich möchte ein Wasser. Ich möchte Kaffee. Ich möchte nach Jakarta fliegen. Ya, ini sudah kita bisa gunakan untuk banyak hal. Ya. Kemudian Walter erzählt seinen Gastgebern viel und die Zeit vergeht schnell. Ya. Ini adalah sebuah kata kerja yang mengendaki kasus akusatif dan datif. Ya. Di sini ada viel, ini sudah termasuk objek akusatif dan sebelumnya sudah ditambahkan di sini objek datif. Ya. Ini adalah bentuk jamak. Perubahan dari kasus datifnya dalam bentuk jamak, dia akan berakhiran en ya, seinen akan menjadi seinen Gastgebern ya. Ini juga ditambah dengan n di sini. Ini menunjukkan kalau ini adalah bentuk datif dari kata benda ini ya. Walter erzählt seinen Gastgebern viel und die Zeit vergeht schnell. Dan waktu vergeht berjalan cepat. Ya. Mungkin saat itu dia merasa, oh belum apa-apa sudah habis waktu ya. Schließlich sagt Walter. Akhirnya Walter berkata, sagt Walter. Schließlich sagt Walter, leider fährt mein Zug schon um 7 Uhr. Ya. Sayang sekali kereta saya berangkat pergi jam 7 ya, sudah jam 7 ya, saat jam 7 sudah pergi, jadi pagi-pagi sudah berangkat ya. Leider fährt mein Zug schon um 7 Uhr ya. Sayang sekali kereta saya berangkat jam 7 pagi-pagi ya. Wo finde ich hier ein Taxi? Wo, di mana? Finde ich ya, saya mendapatkan di sini sebuah taksi ya. Dia rupanya mau mencari taksi ya. Wo finde ich hier ein Taxi? Ya, ini erzählen ya. Konjugasinya erzählt ya. Berasal dari erzählen ya. Erzählt, dia menceritakan, bercerita. Kemudian die Zeit vergeht schnell, berasal dari vergeht, ini berasal dari vergehen ya. Die Zeit vergeht, waktu berlalu. Schnell, cepat. Schließlich, akhirnya. Sagen, berkata. Leider, sayang sekali. Ya. Ini salah ketik, sayang sekali. Wir nehmen unseres Auto. Ya. Saya kembali lagi ke atas ini karena saya lupa tadi membukanya. Ya. Ini adalah sebenarnya sudah saya tulis keterangannya di sini biar Anda juga bisa membaca. Ya. Kita sudah sampai di sini ya. Wo finde ich hier ein Taxi? Di mana saya bisa mendapatkan taksi di sini? Ya. Du brauchst kein Taxi. Du brauchst kein Taxi. Kita sudah belajar dengan kata kein di sini. Du brauchst, kamu tidak memerlukan taksi. Ya. Kamu tidak memerlukan taksi. Antwortet Herr Braun. Ya. Jawab Mr. Brown. Wir nehmen unseres Auto. Ya. Di sini kata wir nehmen adalah mengambil, artinya kami mengambil unseres Auto. Auto jenis kata benda neutral ya, sehingga bentuk personal bentuk posesif pronomennya menjadi unseres ya, ada akhiran es ya. Ini menunjukkan kalau auto ini adalah kata benda yang berjenis neutral ya, das Auto. Unser, milik kami ya, unseres Auto, mobil kami. Das Auto, unseres Auto, mobil kami ya. Es gehört, itu milik ya. Wir nehmen unseres Auto, es gehört meiner Firma. Ja. Es gehört,
itu milik, ya, es gehört ditambah datif. Jadi susunan kalimat ini, misalnya dalam menggunakan gehört, ini adalah sebuah kata kerja yang menghendaki kasus datif, ya. Karena itu di sini contohnya es gehört mir. Es gehört mir, itu milik saya. Es gehört mir, itu milik saya. Das Auto gehört mir, mobil itu milik saya. Die Häuser gehören mir, rumah-rumah itu milik saya. Die Bücher gehören mir, seharusnya karena die Bücher di sini seharusnya gehören, bukan gehört, ya. Die Bücher gehören dir, buku-buku itu milik kamu, ya. Ya, ini ada datif. Ich menjadi mir, du menjadi dir, er menjadi ihm, sie menjadi ihr, sie ini mereka, ihnen, ya, sie mereka menjadi ihnen, ya. Kemudian sie Anda menjadi ihnen, hurufnya i-nya besar, kalau mereka i-nya kecil, ya. Meine Firma, die Firma berasal dari die Firma, tetapi karena gehören, das Auto gehört mir atau gehört der Firma, das Auto gehört meiner Firma. Mobil itu milik perusahaan. Du erreichst, ja, ich fahre schnell in die Stadt und du erreichst deinen Zug pünktlich. Ja. Di sini kita lihat du, ya, du erreichst, ya, berasal dari erreichen, mencapai. Deinen Zug, du erreichst deinen Zug, kamu mencapai keretamu. Deinen, ya, akusatif, ya. Der Zug, ya, deinen, ya. Der akusatif adalah milikmu. Possessive pronomen du, dein, untuk du, dein, untuk ich, mein, untuk er, dia laki-laki, es, dia neutral, sein, ya. Untuk sie, dia perempuan, ihr, sie, mereka juga ihr, sie, Anda, harusnya i-nya besar, ya. Harusnya i-nya besar, pünktlich, tepat waktu, ya. Jadi, ich fahre schnell in die Stadt. Saya berkendara cepat ke kota, dan du erreichst deinen Zug pünktlich, dan kamu mendapatkan, kamu sampai di sana, atau erreichen, mencapai kereta apimu di tepat waktu, ya. Selanjutnya, Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand und sagt, ya. Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand und sagt, ya. Jadi die Hand geben adalah sebuah Redewendungen, ya. Jadi dia memberi tangan, ya. Artinya menyalami, ya. Die Hand dativ, die Hand geben, ya. Ich gebe dir die Hand, ya. Ich gebe dir die Hand, ya. Saya memberikan tangan saya ke Anda, ya. Herr Braun gibt ihrem Gast die Hand, ya. Ini adalah juga sebuah kata kerja dalam kasus yang menghendaki kasus datif dan akusatif, ya. Akusatif biasanya ditempat di paling belakang, ya. Kemudian datifnya setelah kata kerja, setelah subjek, setelah predikat. Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand und sagt, ya. Jadi ini adalah dua kata benda, ya. Yang satu adalah akusatif dan yang satu lagi adalah datif, ya. Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand, ya. Kalau kita mau menjelaskan seperti ini, kenapa ini harus menjadi datif? Jika itu Gast ini, atau kalau kita membuat sebuah kalimat seperti ini, Frau Braun gibt die Hand für den Gast, ya. Jadi kita tanpa menggunakan für, ya, kita bisa mengatakan yang sama dengan mengatakan Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand und sagt auf Wiedersehen, Walter. Hoffentlich kommst du bald wieder, ya. Jadi Frau Braun gibt ihrem Gast
Berasal Gast ini der Gast, die Gäste, die Hand. Ya. Ibu Baum menyalami tamunya. Hoffentlich, ya, semoga, mudah-mudahan. Ich hoffe, ini ada sama, hoffentlich, ya, artinya bisa kita menggunakan juga ich hoffe, saya berharap, wir hoffen, kami berharap, du hoffst, ya, kamu berharap, es sich hofft, ya, dia berharap, ya, dia laki neutral, perempuan berharap, sich hofft, ya, mereka berharap, harusnya sich hoffen, ya, sich hoffen, maaf, banyak sekali kesalahan. Sie hoffen, seharusnya bukan sich hofft, ya, tapi sich hoffen, kalau artinya mereka berharap, sama dengan sich hoffen di sini, ya, berharap. Kommst du wieder? Kommst du wieder? Ini berasal dari trennbare Verben, wiederkommen, datang lagi, ya. Hoffentlich kommst du bald wieder. Semoga kamu datang lagi cepat ke sini. Artinya dia berharap agar segera dia bisa datang mampir lagi ke sini, ya. Wiederkommen, ya. Jadi jangan lupa ini ada sebuah kata kerja trennbare Verben, ya, yang harus dibolak-balik, ya. Dan silbe yang pertamanya itu harus ditempatkan di paling belakang seperti contoh di bawah ini. Hoffentlich kommst du bald wieder, ya. Kemudian auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Wiedersehen, ya, sama juga trennbare Verben, ya. Tapi Wiedersehen ini sudah menjadi sebuah kata benda, ya, atau kata yang dibendakan, ya. Jadi begriff, ya. Jadi tidak bisa dilihat, ya, tetapi ini sudah dimaksudkan sebagai sebuah kata benda. Auf Wiedersehen. Jadi Wiedersehen melihat lagi sampai bertemu lagi. Jadi sampai mereka bertemu kembali, ya. Kemudian di percakapan ini, Walter, ich mache gerade eine Geschäftsreise. Heute Abend fahre ich nach Hamburg. Ya. Geschäftsreise machen, melakukan perjalanan bisnis. Ya. Geschäftsreise adalah perjalanan bisnis. Gerade itu sekarang, ya, atau baru-baru ini. Machen, ya, ini ada berasal dari machen. Ya. Ich mache. Berasal dari machen, saya membuat sekarang perjalanan bisnis. Ya. Heute Abend fahre ich nach Hamburg, ya, weiter, ya. Malam ini saya pergi ke Hamburg. Saya melanjutkan perjalanan ke Hamburg, ya. Ich mache ini konjugasinya adalah seperti ini. Ich mache, du machst, ya, er macht, ya, sie macht, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen eine Geschäftsreise. Perjalanan bisnis, das Geschäftsbusiness. Plus die Reise, perjalanan, ya. Geschäftsreise. Ja. Heute Abend fahre ich nach Hamburg weiter. Fahre ich berasal dari weiterfahren, melanjutkan perjalanan. Ich nach Hamburg weiter. Adalah trennbare Verben. Heute Abend, malam nanti. Ya. Heute Abend. Gestern Abend, malam kemarin. Vorgestern Abend, 2 malamnya lalu. Morgen Abend, besok malam. Besok malam. Übermorgen Abend, lusa malam, nach Hamburg. Ya. Ya, ini penjelasan ini mudah-mudahan tidak membuat Anda menjadi kebingungan, ya. Jika Anda merasa bingung atau ada yang kurang jelas, mohon berikan saya komentar di kolom komen, ya. Mudah-mudahan saya bisa mengulang, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di sana, ya. Dan bila perlu kita bisa mengulanginya kembali. Ya. Schade, dann ist dein Besuch ja sehr kurz. Wie geht es deiner Familie? Schade, sayang sekali. Schade, dann ist dein Besuch ja sehr kurz. Ya. Ini adalah sebuah ungkapan untuk mengucapkan dan mengatakan sayang. Sayang sekali kamu tidak bisa datang, seperti itu, ya. Sayang sekali kamu tidak bisa ikut, ya. Dalam bahasa Jerman, schade. Schade, dann ist dein Besuch ja sehr kurz, ya. Sayang sekali berarti kunjunganmu cuma pendek saja. Sayang, kunjunganmu sangat pendek. Schade, du kommst nicht mit, ya. Asalnya mitkommen. Sayang sekali kamu tidak ikut, ya. Sama dengan sayang kamu tidak ikut. Sayang sekali. Schaden, ya. Schaden ini berasal dari schade. Ini berasal dari Schaden plus datif, ya. Jadi sebuah kata kerja yang menghendaki kasus
atau objek datif di sini, yang berarti merusak. Die Schaden adalah kerusakan, ya. Dein Besuch, ya, kunjungan Anda, der Besuch, ya, kunjungan Anda, sehr, sangat pendek. Danke, sehr gut. Wir sind alle gesund. Mein Sohn studiert jetzt in Frankfurt. Ini adalah ucapan terima kasih, ya. Bentuk lain dari ucapan terima kasih adalah selain danke, ya, ada juga kita bisa mengatakan vielen Dank, ya. Dankeschön, vielen lieben Dank, ya. Ich danke Ihnen vielmals, ya. Banyak terima kasih kepada Anda. Atau ich danke dir, saya berterima kasih kepada Anda, kepadamu, ya. Ich danke dir. Wir sind alle gesund, ya. Danke, sehr gut. Wir sind alle gesund, ya. Mein Sohn studiert jetzt in Frankfurt. Kami semua sehat, ya. Alle, semua, gesund, sehat, ya. Mein Sohn, ya, anak saya, ya, anak laki-laki saya. Mein Sohn, anak laki-laki. Dein Sohn, anak laki-lakimu. Sein Sohn, anak laki-laki dia, ya, untuk kata ganti orang ketiga tunggal, laki-laki, ya. Ihr Sohn, ini adalah anak laki-lakinya, ini sebagai possessive pronomen dari dia perempuan, ya. Euer Sohn, possessive pronomen dari kalian, ya. Euer Sohn, ya, anak laki-laki kalian. Ihr Sohn, ya, possessive pronomen dari sie, ya, artinya anak laki-laki Anda. Mein Sohn studiert, ya. Anak saya studiert, ya. Studiert berasal dari studieren, berarti belajar. Mein Sohn studiert jetzt in Frankfurt. Anak saya sekarang belajar di Frankfurt, ya. Und deine Tochter, was macht sie? Deine Tochter, die Tochter, berasal dari die Tochter, kemudian jamaknya Töchter, anak perempuanmu. Eure Tochter, anak perempuan kalian. Meine Tochter, anak perempuan saya. Ihre Tochter, anak perempuannya, anak perempuan mereka bisa, ya. Deine Tochter, anak perempuanmu, ya. Seine Tochter, anak perempuannya untuk laki-laki. Ihre Tochter, anak perempuan Anda. Was macht sie, ya. Apa yang dia lakukan? Was macht sie, apa yang dia lakukan, ya. Artinya adalah apa yang dia kerjakan, ya. Dia lagi ngapain sekarang, gitu, ya. Ya, artinya seperti itu. Selanjutnya, Erika geht noch in die Schule. Erika geht dari gehen, pergi jalan kaki, noch in die Schule. Erika masih bersekolah. Artinya bukan dalam arti dia sekarang pergi ke sekolah, tetapi dia bersekolah di sana. Dia pergi setiap pagi ke sekolah di sana. Jadi kita bisa mengatakan Erika geht noch in die Schule. Dia masih sekolah di sekolah, misalnya yang disebut dengan Schule adalah SD, SMP, SMA. Kalau di kita setelah itu kita tidak lagi mengatakan Schule, tapi Universität, ya. Universität, ya. Aber gehen wir doch ins Zimmer. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee, ya. Tetapi kita pergi ke kamar sekarang, ya. Jadi dia mengajak Walter pergi ke kamarnya, tapi yuk kita masuk ke kamar. Ins Zimmer gehen, ya. Pergi ke kamar. Aber wir gehen doch ins Zimmer. Ins Zimmer gehen. Ich gehe ins Zimmer. Ya, contoh-contoh bagaimana menggunakan ins Zimmer gehen. Ini adalah sebuah kata kunci, ya. Atau kita bisa sebut juga Redewendung juga bisa, ya. Tapi ini konjugasinya akan menjadi ich gehe ins Zimmer, wir gehen ins Zimmer, du gehst ins Zimmer, ya. Saya ulangi, ich gehe ins Zimmer, saya pergi ke kamar, wir gehen ins Zimmer, kami pergi ke kamar atau masuk kamar, du gehst ins Zimmer, kamu pergi ke kamar, geht ins Zimmer, dia pergi ke kamar, dia laki-laki, sie gehen ins Zimmer, Anda pergi ke kamar. Ins Zimmer adalah berasal dari ins, ini berasal dari in das Zimmer. Adalah bentuk akusatif, ya. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee, ya. Du möchtest, seperti tadi, ya. Du möchtest, kamu ingin, ya. Bestimmt, pasti, kamu pasti ingin secangkir kopi, ya, misalnya.
Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee, ya. Bestimmt, ya, tentu saja. Unbestimmt, tidak tentu. Eine Tasse Kaffee, secangkir kopi. Bukan ein Glas Kaffee, ya, karena gelas tidak cocok untuk kopi, ya. Karena dia ada cangkir, ya, cangkir khusus untuk kopi. Makanya kita mengatakan eine Tasse Kaffee, ya. Ini adalah cangkir, ya. Sedangkan gelas cocok untuk, jadi bukan, kita tidak mengatakan ein Glas Kaffee, segelas kopi, biasanya tidak cocok, ya. Tetapi kita mengatakan ein Glas Bier, segelas bir, ein Glas Wasser, segelas air, ya. Ein Glas Wein, segelas anggur, ya. Jadi yang umum adalah untuk kopi adalah eine Tasse Kaffee. Tasse Kaffee itu cangkir, ya. Ya, sehr gerne, vielen Dank, ya. Ya, sehr gerne. Kalau Anda menyatakan setuju, maka Anda mengatakan ya, sehr gerne. Ya, sangat dengan hati, sangat senang hati, dengan senang hati, gitu. Ya, sehr gerne. Ya, dengan senang hati. Ya, gerne, vielen Dank. Ya, dengan senang hati, terima kasih, ya. Ini juga ungkapan yang bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari untuk menyatakan senang, untuk mengatakan setuju. Ya, sehr gerne, ya. Vielen Dank, ya. Ya, dengan senang hati. Terima kasih, ya. Ya, selanjutnya saya kembali menjelaskan sedikit, ya, mengenai sebagai untuk lebih bisa memahami apa kata-kata yang kita anggap sulit, ya. Seperti Auf Wiedersehen, ya, berasal dari Wiedersehen, sebuah kata kerja trennbar, ya, bisa dipisah. Ich sehe meinen Freund bald wieder. Ich sehe, ini tidak ada N-nya, seharusnya ich sehe, konjugasinya ich sehe meinen Freund bald wieder. Saya melihat teman saya segera. Ya, lagi, saya sehen di sini bukan melihat, artinya adalah bukan melihat, hanya melihat, melototinya dengan mata, ya. Tetapi sehen ini adalah bertemu. Saya akan segera bertemu kembali dengan teman saya. Ini artinya ich sehe meinen Freund bald wieder, ya. Jadi sekali lagi tidak ada N-nya, konjugasinya salah ketik lagi, ya. Ich sehe meinen Freund bald wieder. Tapi pendeknya adalah Auf Wiedersehen, ada sampai berjumpa lagi. Tapi Anda jangan lupa di sini ada sebuah kata yang bisa dipisah yang berasal dari Wiedersehen, ya. Contohnya ich sehe meinen Freund bald wieder, ya. Schade berasal dari Schaden, Zigaretten, Schaden der Gesundheit, ya. Sekali lagi, Schaden adalah artinya merusak, ya. Merusak ini adalah sebuah kata kerja yang menghendaki kasus datif, sehingga Gesundheit yang tadinya die Gesundheit menjadi der Gesundheit, ya. Sayang sekali, ya. Schade. Ya. Danke, terima kasih, danken. Wir danken unserem Freund. Kami berterima kasih terhadap teman kami, ya. Danken juga sebuah kata yang menghendaki kasus datif, ya. Karena itu der Freund menjadi dem Freund, ya. Lalu posisi pronomennya menjadi unserem Freund. Wir danken unserem Freund, ya. Bitte, silahkan, bitten, meminta. Wir bitten unseren Vater. Wir bitten, kami memohon terhadap bapak, orang tua, bapak saya, gitu. Unseren, bapak kita. Wir bitten unseren Vater. Kami memohon kepada bapak kita, bapak kami, gitu, ya. Ini juga ungkapan yang untuk menanyakan kabar, ya. Wie geht es titik-titik, ya, menghendaki sebuah objek datif, ya. Jadi, wie geht es deinem Vater, deinem Freund, wie geht es deinem Freund, wie geht es ihrer Frau, atau kalau Anda, wie geht es Ihnen, ya, bagaimana kabar Bapak Anda, wie geht es deinem Vater, ya, apa kabar, bagaimana kabar Bapak Anda, wie geht es Ihrem Freund, bagaimana kabar teman Anda, wie geht es Ihrer Frau, bagaimana kabar istri Anda, ya. Der Vater, Vater berasal dari der Vater, Freund berasal dari der Freund, Frau berasal dari der Frau.
tetapi dia akan berubah menjadi dalam bentuk datif. Deinem Vater, ihrem Freund, ihrer Frau. Jadi dem, der. Ya. Jika der berubah menjadi dem, jika der, das berubah menjadi dem, jika die berubah menjadi der. Ya. Bentuk infinitifnya. Wie geht's ya? Atau kita hanya bisa mengatakan wie geht's ya, yang artinya apa kabar tanpa menempatkan sebuah objek datif di sana. Ya. Hanya mengatakan wie geht's ya, dan kita bisa menjawab danke gut. Ya. Apa kabar? Bagus, terima kasih. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering kita pakai juga. Was macht sie? Was macht Erika? Sie geht noch in die Schule. Terus apa yang dikerjakan? Ya. Was. Apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan Marika? Was macht Marika? Sie geht noch in die Schule. Artinya machen ini apa yang dia kerjakan. Ya bisa jadi dia bisa bekerja, kita bisa mengatakan sie arbeitet ya in einem Büro, dia bekerja di sebuah kantor ya, bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan was macht ya. Jadi sering was machst du? Was machst du? Jadi kita bisa menjawab apapun yang kegiatan kita sehari-hari. Was macht Erika? Sie geht noch in die Schule. Ja. 2 Bleistifte und ein Heft. Wie viel macht das? Ya. Ini adalah contoh penggunaannya. Ya. 2 pensil dan 1 buku tulis. Berapa semua? Wie viel macht das? Ya. Bisa juga kita mengatakan was kostet das? Ya. Tetapi adalah lumrah kita mengatakan wie viel macht das? Ya. Ini adalah demonstratif pronomen ya. Jadi tidak terpengaruh apakah itu jamak, tunggal, ataukah dia itu maskulin, neutral, atau feminin ya. Dia tidak terpengaruh jika kita menggunakan was macht das. Ini adalah demonstratif pronomen yang mengatakan itu ya. Berapa harga semuanya ini? Was macht das? Wie viel macht das? Ya? Das macht 1,10 Euro ya. Das macht 1,10 Euro. Ya. Machen Sie schnell. Ayo cepat. Machen Sie schnell. Ini adalah juga penggunaan kata machen di sini ya. Machen Sie schnell. Ayo cepat. Der Zug fährt ab. Ya. Berasal dari der Zug abfahren. Ya. Tapi ini adalah sebuah kalimat, maka kita mengatakan der Zug fährt ab. Ya. Abfahren. Berangkat. Ya. Kata viel juga bisa kita gunakan viel Zeit. Ya. Ich habe viel Zeit, ya. Saya punya banyak waktu. Ich habe viel Geld, saya punya banyak uang. Vielen Dank, terima kasih. Ya. Ich sage Dank, ich sage den Dank, ich sage meinen Dank, vielen Dank. Ya. Ini Dank ini berasal dari der Dank. Ya. Maka dari itu dia mengendaki sebuah kasus akusatif menjadi ich sage den Dank, ich sage meinen Dank, atau ich sage vielen Dank. Saya mengucapkan terima kasih ya. Ini panjangnya. Tapi untuk berterima kasih cukup hanya vielen Dank, Dankeschön, Danke. Itu sudah cukup untuk mengatakan terima kasih ya. Ini adalah sebagai bentuk penjelasan tambahan aja ya. Öffnen artinya membuka, schließen menutup. Lawan katanya aufmachen ya. Berarti membuka, sama juga membuka. Zumachen juga menutup. Ya. Jadi ini adalah sebuah variasi yang bisa kita gunakan membuat sebuah kalimat dengan arti yang sama. Öffnen setara dengan aufmachen. Misalnya kita mengatakan, ich öffne die Tür. Saya membuka pintu. Tapi kita bisa membuat kalimat dengan menggunakan aufmachen. Ich mache die Tür auf. Ya. Ini adalah kata kerja yang bisa dipisah. Kemudian schließen, ya. Ich schließe die Tür. Ich schließe die Tür. Saya menutup pintu itu. Tetapi saya juga bisa menggunakan ich mache die Tür zu. Ich mache die Tür zu, ya. Seperti itu, bitten, danken, memohon, kemudian berterima kasih, anbieten, ya. Anbieten, menawarkan, sedangkan ini lawannya ablehnen. Ya. Menawarkan, ada yang menawarkan, ada yang menolak. Anbieten, ich biete
ihm, ich biete Ihnen eine Zigarette an. Ja. Ich biete Ihnen eine Zigarette an. Ya. Saya menawarkan sebuah rokok. Ya. Ich lehne das ab. Ya. Saya menolaknya. Ich lehne das ab. Ya. Jadi anbieten menawarkan, ablehnen menolak. Geben, ya, memberikan. Ich gebe dir einen Bleistift. Ya, saya memberikan Anda sebuah pensil. Ya. Ich nehme den Bleistift. Saya mengambil pensil itu. Ya. Geben sama nehmen, memberikan dan menerima. Ya. Ini juga sebagai contoh apa yang tadi kita bahas ya di atas, ya. Yaitu ich möchte Kaffee, saya ingin Kaffee, Kopi. Ich möchte Kaffee, saya ingin kopi. Du möchtest eine Zigarette. Kamu menginginkan sebuah rokok, ya. Er möchte Kuchen. Dia ingin kue, ya. Ya, cukup lumayan kita membahas semua ini. Mudah-mudahan Anda memahami semua penjelasan saya. Jika kurang paham, silahkan tinggalkan komentar Anda, ya. Jadi untuk malam ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih, ya. Silahkan di subscribe, ya, bagi Anda yang belum subscribe. Berikan komen, kasih jempol dan sharing, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, untuk kita semua. Dan saya ucapkan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Auf Wiedersehen.